अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, यू वाचिंग अप फ्रंट विद मोना आलम। आज कौमी असम्बली में भी बड़ा ज़रूरी इजलास हुआ क्योंकि स्पीकर और डिप्टी स्पीकर जो है वो कौमी असम्बली को अपने मिल चुके हैं। फिर मीनवाइल खैबर पख्तूनख्वा में भी जो वज़ीर आला हैं वो नामज़द वो हो गए हैं इलेक्ट अली अमीन गंडापुर साहब, क्योंकि उनकी ही एक बड़ी स्वीपिंग किस्म की मेजॉरिटी थी वहाँ असम्बली में। मीनवाइल बलोचिस्तान में भी दिलचस्प सूरत हाल है क्योंकि सरफराज बुगटी जो हैं वो अकेले मैदान में जो हैं वो भाग रहे हैं वज़ीर आला की दौड़ में। उनके कंपैरिजन में उनके साथ कोई दूसरा वज़ीर आला का उम्मीदवार ही नहीं है, तो इट्स वेरी प्रोबेबल कि सरफराज बुगटी साहब भी जो हैं ऐन मुमकिन है कि वज़ीर आला बलोचिस्तान भी वो इलेक्ट हो जाएंगे। बहरहाल कौमी असम्बली और जो खैबर पख्तूनख्वा असम्बली है वहाँ पर तकारीर पर भी बात करते हैं, वहाँ तबादला ख्याल पर भी बात करते हैं और जो व्यूज़ आ रहे हैं उनके ऊपर भी बात करते हैं। ऑप्टिक्स बड़ी ज़रूरी हैं, बड़ी इंपॉर्टेंट है। अच्छी बात यह है कि अयाज सादिक साहब ने जैसे ही स्पीकर का चार्ज संभाला उन्होंने बहुत एक अच्छी तकरीर की। उन्होंने अपने जो साबिक जो फॉर्मर जो स्पीकर्स हैं असम्बली के राजा परवेज़ अशरफ साहब एज़ वेल एज़ असद कैसर, दोनों को बड़े अच्छे अल्फाज में उन्होंने याद किया और साथ साथ उन्होंने ये कहा कि हमें बड़ा भाई कहा है तो मैं बड़ा भाई होने का जो एक रोल है वो अदा करूँगा। अच्छी बात यह है नाजरीन कि एक पॉलिटिक्स में इस वक्त जो एक मामला बना हुआ है या जो एक इंतशारी सूरत हाल बनी है, पोलराइजेशन आई है, उसमें बहुत हद तक हमें सेटलमेंट की ज़रूरत है। क्या नई असेंबलीज़ वो सेटलमेंट, वो एक ठहराव लाने की जो एक जिम्मेदारी है वो पूरी कर पाएंगी पाकिस्तानी सियासत में, और ख़ास तौर पर मौजूदा सूरत हाल में ये सबसे ज़रूरी सवाल है। होना भी ऐसे ही चाहिए कि एक जो मामला है वो ज़रा ठंडा हो और तमाम तर जो ये पोलराइजेशन का माहौल है वो भी ठहरे, और क्या ये होगा या नहीं होगा ये भी बहुत एक ज़रूरी और अहम सवाल है। इसके ऊपर बात करेंगे, लेकिन इन अहवाल से फ़िलहाल जो वोट्स कितने पड़े किसको और कौमी असम्बली के हवाले से और एज़ वेल एज़ खैबर पख्तूनख्वा असम्बली के हवाले से स्लाइड्स हमारी देखते चलिएगा। कौमी असम्बली को नए स्पीकर और डिप्टी स्पीकर जो हैं वो मिल गए हैं। सरदार अयाज सादिक स्पीकर कौमी असम्बली मुंतखब ओहदे का हल्फ उठा लिया, जिसके बाद जो तकरीर का मैंने आपसे अर्ज़ किया वो भी बड़ी एक अच्छी शुरुआत थी। स्पीकर के इंतखाब के लिए मजमूई तौर पर 291 वोट डाले गए। नून लीग और इत्तेहादी जमातों के मुश्तरका उम्मीदवार सरदार अयाज सादिक ने 199 इनमें से नाजरीन वोट हासिल किए। सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल के उम्मीदवार आमिर डोगर सिर्फ 91 जो वोट हैं वो ले सके, तो बहुत एक तकरीबन आप समझें कि बहुत एक वाज़ेह फ़र्क है, इसमें 200 वोट्स का फ़र्क है। बहरहाल डिप्टी स्पीकर के लिए पीपल्स पार्टी के गुलाम मुस्तफ़ा शाह 197 वोट लेकर कामयाब हुए। सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल के जुनैद खान जो है उनके मुकाबले में थे और वो 90 वोट हासिल कर गए, इसमें भी 100 वोट्स का डिफरेंस है। और फिर मजीद गोइंग फॉरवर्ड ऐवान में अजनबी मौजूद हैं। अवाम के मैंडेट पर डाका मारने वालों को ऐवान से निकालें, उमर अयूब साहब ने ये कहा। ये इलेक्शन नहीं था, ये सिलेक्शन थी जो ऑक्शन के ज़रिए की जा रही थी। यहाँ वोट डालने वालों की नहीं गिनने वालों की अहमियत है। इस ऑक्शन में बोलियाँ लगीं, इन सीटों की कीमतें लगीं, आमिर डोगर साहब ने ये कहा। और JUI फे ने नाजरीन मीनवाइल स्पीकर और डिप्टी स्पीकर के जो इंतखाबात हैं उनका बॉयकॉट किया। बहुत अहम बात है नाजरीन, क्योंकि मौलाना फजलुर रहमान साहब से नवाज शरीफ साहब भी उनको एक राम करने की कोशिश करते हुए नजर आए। खुद चलकर मौलाना साहब से मिलने गए, लेकिन जो मुज़ाकरात हैं वो कामयाब ना हो पाए। लेकिन इंटरेस्टिंगली JUI फे ने जो सुन्नी इत्तेहाद या PTI के पलड़े में जो वोट था वो भी नहीं डाला। तो ये बड़ी दिलचस्प सूरत हाल है कि क्या मौलाना साहब एक टफ टू गेट जो है वो एक प्ले कर रहे हैं कि जी मैं अपोजिशन के लिए भी एक मुश्किल हूँ कि वो मेरी हिमायत हासिल करें, मैं ट्रेजरी बेंचेस के लिए भी मुश्किल हूँ। मौलाना साहब की स्ट्रैटेजी क्या है इसके ऊपर भी बात करेंगे। और नाजरीन खैबर पख्तूनख्वा असम्बली के अहवाल पर भी साथ साथ ही चीज़ें देखते चलिएगा। खैबर पख्तूनख्वा में अली अमीन गंडापुर वज़ीर आला जो हैं वो बन गए। हमारे लीडर ने कौम के लिए 27 साल जद्दोजहद की, मेरा लीडर सही था कि हम आज़ाद नहीं ग़ुलाम हैं, हकीकी आज़ादी हमारी ज़रूरत है। अली अमीन गंडापुर फ्री एंड फेयर ट्रायल किया जाए, हमारे लीडर को जल्द रिहा किया जाए। वज़ीर आला KP हम इंतकाम नहीं चाहते कि मुल्क और इदारे हमारे हैं, ऐसा निज़ाम चाहते हैं कि कोई भी इस मुल्क में ज़्यादती ना कर सके। अली अमीन गंडापुर मुझ पर 9 मई की 9 FIRs काटी गई, अगर मैंने कुछ गलत किया तो आए मुझे गिरफ्तार कर लें। मेरे कारकुनों खवातीन और लीडर पर गलत FIR ख़त्म करें। चीफ जस्टिस से मुतालबा है कि 9 मई पर जुडिशल कमीशन बनाएं, FIR दर्ज करने वाले इस्लाह करें या सज़ा के लिए तैयार हों। बड़ी अहम बात नाजरीन अली अमीन गंडापुर साहब करते हुए नजर आ रहे हैं। तो क्या इसको धमकी के एवज समझा जाए कि वो जो ब्यूरोक्रेसी है वो उनको अब आड़े हाथों लेने वाले हैं, जिन्होंने FIRs काटी हैं उनको आड़े हाथों लेने वाले हैं, और क्या वाक़तन उनको ये काम करना चाहिए या फिर अवामी मैंडेट जो उनको मिला है उसके एवज अवाम की खिदमत करनी चाहिए? प्रायोरिटी क्या होनी चाहिए?
یہ بھی بڑا ضروری سوال ہے جو کہ پاکستان تحریک انصاف سے اٹھانے کی ضرورت ہے، یا پھر علی امین گنڈا صاحب کی آج کی تقریر کو کس حوالے سے دیکھا جائے. آل دس اینڈ مور ناظرین، ایک بریک کے بعد واپس آتے ہیں اور پی ایم ایل این سے بھی یہ سوال کریں گے کہ جن مولانا فضل الرحمان صاحب نے آپ پہ سنگین ترین الزامات لگائے، ان کو آیا کیوں آپ بار بار کنونس کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، جبکہ آپ کا جو کلیم ہے وہ یہ ہے کہ آپ کے نمبرز پورے ہیں. اسٹے ود اس آفٹر اے بریک. ویلکم بیک ناظرین. فوری طور پہ اپنے معزز مہمانوں کا رخ کرتی ہوں اور تمام پارٹیز کی آراء اس بہت اہم جنکچر پہ حاصل کرتے ہیں کہ اب ہونے کیا جا رہا ہے. نئی اسمبلی سے اچھی توقعات، خیر کی توقعات رکھی جائیں یا نہیں رکھی جائیں، اور جو پولرائزیشن جس کا ابتدا میں نے عرض کی آپ سے کہ وہ اس کو کم کرنے کی ابھی بہت جو ضرورت وقت ایک چیز ہے وہ یہ ہے کیا وہ ہو پائے گی یا نہیں ہو پائے گی. ایک مفاہمتی اور ریکنسیلیٹری جو ٹون ہے وہ سیٹ کر پائے گی پاکستانی سیاست اس بہت اہم اومن کے بعد کہ اب اسمبلیز جو ہیں وہ تقریباً ساری انٹیکٹ ہیں. آل دا اسمبلیز آر ان فیکٹ انٹیکٹ. فوری طور پہ اپنے معزز مہمانوں کا رخ کرتی ہوں. سحر کامران صاحبہ یہاں مجھے جوائن کرتی ہیں، پاکستان پیپلز پارٹی کی سٹالورٹ اور ممبر قومی اسمبلی. ویری وارم ویلکم سحر صاحبہ، تھینک یو فار گریسنگ دا شو. مہربانو قریشی صاحبہ ناظرین مجھے جوائن کرتی ہیں پاکستان تحریک انصاف کی نمائندگی کرتے ہوئے ود ہر بولڈ ویوز ایز آلویز. ویری وارم ویلکم آپ کو بھی مہربانو صاحبہ. اور ظاہر الیکشن آپ نے بھی کنٹیسٹ کیا ہے اور ساری جو کنٹینشنز ہیں وہ بھی آپ نے پہلے بھی مجھے یاد ہے کہ آن ون آف آر پروگرامز آپ کے ساتھ ہم نے شیئر کی اور آپ نے ہمیں بتائیں. علی گوہر بلوچ صاحب بھی ناظرین ممبر قومی اسمبلی پاکستان مسلم لیگ نون سے مجھے شارٹلی یہاں جوائن کرنے لگے ہیں اسٹوڈیوز میں، تو ان سے بھی ان احوال پر بات رہے گی. لیکن سحر صاحبہ بات کا آغاز آپ سے کرتی ہوں. آپ کیا سمجھتی ہیں کہ جو ایک ریکنسیلیشن کی فضا ہے جو ہونی چاہیے، جس طرح کی سیاست بھی ہونی چاہیے، وہ ابھی ہمیں دور دور تک نظر نہیں آئی، اور پاکستان پیپلز پارٹی پہ بھی یہ بات آیا، آپ کے بالخصوص پی ٹی آئی کے جو آپ کے کاؤنٹر پارٹس ہیں اور جو آپ کے کولیگز ہیں وہ یہ کرتے ہوئے نظر آتے ہیں کہ آپ نے ریکنسیلیشن تب اپنائی بلاول صاحب نے جب وہ الیکشن کیمپین میں تھے. اس سے پہلے ان کی بھی ٹون ریکنسیلیٹری بالکل بھی نہیں تھی، اور جو کریک ڈاؤن تھا اس میں سندھ حکومت نے بھی اپنا بھرپور کردار ادا کیا تھا جب بھی پی ٹی آئی وغیرہ کے پروٹیسٹس ہوتے رہے. تو اب کیا خیر کی توقع رکھی جائے؟ بہت شکریہ مونا. دیکھیں بات یہ ہے پیپلز پارٹی نے تو ہمیشہ مفاہمت کی اور ریکنسیلیشن کی بات کی ہے، اینڈ دیٹس دا اونلی وے فارورڈ. یقیناً چیلنجز ہیں آج پاکستان کو، میں کہتی ہوں کہ سیاست کو اور پارلیمان کو چیلنجز ہیں، لیکن اس سے زیادہ چیلنجز جو ہے پاکستان کو ہیں، اور پولرائزیشن کو کم کیے بغیر میں سمجھتی ہوں کوئی وے فارورڈ نہیں ہے. پیپلز پارٹی کے چیئرمین بلال بھٹو زرداری نے یہی کہا ہے کہ ہمیں چارٹر آف اکانومی کی بھی ضرورت ہے اور ہمیں جو ہے چارٹر آف ریکنسیلیشن کی بھی ضرورت ہے، بیکاز دیٹس دا اونلی وے فارورڈ. الیکشن کے دوران ٹون اور ہوتی ہے، الیکشن میں آپ اپنے نظریے کو اپنی آئیڈیالوجی کو لے کے چل رہے ہوتے ہیں، اپنے تحفظات کا بھی اظہار کرتے ہیں، لیکن جب پارلیمنٹ کے ممبر بن جاتے ہیں، جب اوتھ لے لیتے ہیں، تو میں پھر سمجھتی ہوں پھر نیشنل اوبلیگیشنز جو ہے وہ پریویل کر جاتی ہیں، پھر اس اوتھ کی پاسداری بھی. میں بلکہ سحر صاحبہ اجازت دیجیے گا تعارف بھی کرا دوں. علی گوہر بلوچ صاحب اب ہمارے ساتھ ناظرین اسٹوڈیوز میں فرمائے، ممبر قومی اسمبلی اور پاکستان مسلم لیگ نون کے سٹالورٹ. پچھلے ہفتے جب علی بھائی ہمارے ساتھ پروگرام میں تھے تب آپ الیکشن ہارے تھے، لیکن ری کاؤنٹ میں ماشاءاللہ علی صاحب جو ہیں وہ جیتے ہیں. ویری وارم ویلکم آپ کو ونس اگین علی صاحب، اور اسمبلی میں بھی آپ کو وارم ویلکم کہنا چاہیے کیونکہ پہلے تو اس سے پہلے آپ کا جو سٹیٹس تھا وہ کچھ اور تھا. سحر صاحبہ آپ اپنی بات کریں، اور بالکل آپ جو بات کر رہی ہیں کہ الیکشن میں ٹون اور ہوتی ہے، تو وہ جو ٹون تھی آپ کی وہ پی ایم ایل این کے لیے بھی بہت ہی زیادہ اور تھی. نہیں دیکھیں، میں سمجھتی ہوں ہم نے ایک ہی بات کی کہ چنو نئی سوچ کو، کہ نفرت اور تقسیم کی سیاست کو ختم کیا جائے. ہر جماعت کی اپنی آئیڈیالوجی ہے، اپنا مینیفیسٹو ہے، ہم اس کو لے کے چل رہے تھے، جو ہمارے تحفظات تھے ان کا بھی اظہار کر رہے تھے. لیکن آج پاکستان کو جس استحکام کی ضرورت ہے اس کے لیے سیاسی استحکام بھی چاہیے اور معاشی استحکام بھی اسی سے جڑا ہوا ہے. تو جب تک ہم جو ہے آگے نہ بڑھیں مل کے، پاکستان کب پہ آپ کو پتہ ہے پاکستان پیپلز پارٹی کا نعرہ ہے، تو پاکستان کو ہم سب سے پہلے سکتے ہیں سامنے، اور یہی کوشش ہے کہ اس وقت جمہوریت کے لیے ہم نے اتنی قربانیاں دیں، اتنی جد و جہد کی. شہید محترمہ بے نظیر بھٹو صاحبہ نے اپنی جان کا نذرانہ دیا، شہید ذوالفقار علی بھٹو نے اپنی جان کا نذرانہ دیا، ہمارے سینکڑوں کارکنوں نے اپنی جان کا نذرانہ دیا. اس کا تسلسل بہت اہم ہے. اس میں پی ٹی آئی کے آپ سربراہ کو شامل کریں گے اس تمام گفتگو میں جو آپ ریکنسیلیشن کی جو بات کرتی ہیں؟ یہ ہے کہ ہم نے تو 2018 میں آپ کو پتہ ہے مونا ہمارے بڑے شدید تحفظات تھے، اور ہمیں پتا تھا کہ جس طرح سے آر ٹی ایس سسٹم فیل ہوا، اور یہ اس بات پہ ابھی کوئی ابہام بھی نہیں رہ گیا. اب تو جو کرنے کرانے والے تھے سب نے اس کی جو ہے نا تصدیق کی ہے کہ اس وقت الیکشن کیسے ہوئے تھے، کس لیے کس طرح سے جو ہے ایک جماعت کو لایا گیا تھا.
एज अ थर्ड फोर्स। लेकिन आप ये देखें कि हमने उस वक्त भी जो रास्ता इख्तियार किया था पार्लियामेंट को स्ट्रेंथन करने का किया था, न सिर्फ खुद पार्लियामेंट में आके बैठे थे बल्कि बाकी जमातों को भी कायल किया था कि पार्लियामेंट का हिस्सा बने। इसके बाद अब भी हमारी कोशिश यही है, और हमने तो देखें जब यानी पीटीआई को आप ये कि आप वो नहीं कर रही हैं, आप ना सिंगल आउट नहीं कर रही हैं। इलेक्शंस के बाद हमने तो सारी जमातों को बोला, हाँ देखें अगर एक जमात ये डिसाइड कर लेती है कि वो जो हुकूमत में होती है तब भी किसी से बात नहीं करना चाहती, जब वो हुकूमत में नहीं होती तब भी किसी से बात नहीं करना चाहती। और अच्छा, ये बहुत दिलचस्प बात आपने की है, मैं इसकी तरफ जरा तफसील से आती हूँ कि बात कभी नहीं करना चाहते। शायद मेहरबानो साहिबा इस बात का गिला भी है पीपल्स पार्टी को कि आपके जो वजीर आजम के कैंडिडेट होते उसको वोट देने के लिए भी पीपल्स पार्टी ने कई दफा ये बात इशारतन भी कही, वाज़े तौर पर भी कही कि वो लोग तैयार थे, लेकिन आपकी तरफ से कोई वो नहीं था। आप शायद आपको बल्कि बिलावल साहब ने, मुझे याद है, एक वन ऑफ द स्पीचेस ये भी बात की कि ये ऐसा लगता है कि पीटीआई का जो है शुक्रिया अदा करना चाहिए पीएमएलएन को, क्योंकि उन्हीं की वजह से, पीटीआई की रिलक्टेंस की वजह से शहबाज शरीफ साहब जो हैं वो वजीर आजम अगर बनते हैं तो वो बनेंगे। अली साहब, मैं लेकिन आपसे ये वाली बात इसलिए पहले आपकी तरफ लाऊं, मुझे मेहर साहिबा अलाउ मी, अगर मैं ये बात पहले अली साहब के साथ रखूं। आपके ऊपर बिलावल साहब ने ज़ाहिर तनकीद की, अभी शहर साहिबा कह रही हैं कि वो इलेक्शन टोन था, बहरहाल तनकीद की तो कोई कमी नहीं थी। मौलाना साहब ने भी आप पे संगीन तरीन इल्ज़ामात लगाए। क्या वजह है आपकी पॉलिटिकल ईगो पीएमएलएन की अलाउ करती है कि इस कदर तनकीद सुनने के बावजूद भी आप फिर उन लोगों के पास मनाने चले जाते हैं, और अगर आप वाकई इतने फराग दिल हैं तो फिर आप पीटीआई वालों को भी मना लें? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखें, आपने बड़ा मैं समझता हूँ कि ये एक अहम टॉपिक है, इस पर तो एक पूरा प्रोग्राम होना चाहिए, लेकिन बहरहाल आपने सवाल किया है। देखें, हम तमाम पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं और हमारे अलग अलग इलेक्शन मैनिफेस्टोज़ हैं, और जाहिर है कि जब हम ख़ास तौर पर इलेक्शन में जाते हैं तो वो दूसरी पार्टी की नेचुरल बात ये है कि उसकी तारीफ़ तो नहीं करेंगे ना। जाहिर है कि जब वोट लेना है तो दूसरे के जो वीक पॉइंट्स हैं उन पर तनकीद होनी भी चाहिए, और वो तनकीद भी मैं समझता हूँ कि पार्टियों में बेहतरी आती है, उससे हमारी खामियां हमें नज़र नहीं आएंगी, दूसरे लोग बताएंगे, दूसरों की खामियों को हम नोट करते हैं वो हमें पता चलेंगी, तो ये सिलसिला तो पॉजिटिव है। बहुत आप कोई खास नाराज नहीं है आपसे? नहीं, वो उस लिहाज से, और मैं समझता हूँ कि आपने पीटीआई के हवाले से बात की है, वो देखें जिस तरह से सैर साहिबा पहले गुफ्तगू कर रही थी, मैं समझता हूँ कि मैं उनकी किसी हद तक बात से इत्तफाक करता हूँ कि हमें सियासत में रवैये हमारे मुल्क में बहुत भुगत लिया है। हमने बहुत नुकसानात उठा लिए मादी करीब में। हमने देखा, हमने 9 मई जैसे वाक़यात का सामना किया है, हमने एक दूसरे को गालम गलूच, नफ़रत के अलावा पाकिस्तान की नौजवान नस्ल को ये बात तो मतलब है कि नविश्ता दीवार है कि हमने पाकिस्तान की नौजवान नस्ल में नफ़रतों का बीज बोया है। तो ये चीज़ें किसी भी मुल्क के किसी खित्ते की, वरना आपकी लीडरशिप तो कहती है सारा पीटीआई ने किया है जो नौजवान नस्ल को नफरतों का बीज बोया है। देखिए, ये मतलब है कि ये बिल्कुल एक हकीकत है कि उसमें जो खान साहब की पॉलिटिक्स है उसका एक अहम किरदार है। बाकी पार्टियों ने गलतियां की, वक्त के साथ साथ सीखा, 2 कदम पीछे आए इन चीज़ों में। हाँ। लेकिन खान साहब ने सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए, और अभी तक भी चाहे जो भी हालात हैं वो पीछे आने के लिए तैयार नहीं है, चाहे मेरी बात से कोई इत्तेफाक करे या ना करे। आज के दिन में भी अगर आप देख लें, ऐसे अकाउंट्स जिनके हैंडलर आउट ऑफ कंट्रीज हैं, आज भी आप उनका कंटेंट देख लें तो वो 9 मई के वाकयात से काम नहीं है। अच्छा, तो और आपको लगता है कि वो पीटीआई बैक करती है उन्हें? क्योंकि वो तो कहते हैं हमारा कोई ताल्लुक नहीं है। अभी पिछले दिनों इन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की, वो जो 2 अकाउंट्स आई थिंक बरतानिया से ऑपरेट हो रहे हैं, आदिल राजा साहब वगैरह का, तो उस पर उन्होंने कहा है कि जी ये तो हमारा कोई ताल्लुक नहीं है। नहीं, देखें, मैं समझता हूँ कि ये वो फॉरम्स हैं, बड़े संजीदा लोग इन फॉरम्स पर आकर आपके पास बैठते हैं। हाँ। और गुफ्तगू करते हैं। बात वो करनी चाहिए जो हकीकत से करीब हो। अगर इसी तरह से हम अपनी गलतियों, अपने गुनाहों से मुकर के अगर हम समझते हैं कि हम आगे के तरफ बढ़ रहे हैं, तो इसका मतलब ये है कि वो फिर हम अपनी आंखों पे तो पट्टी बांध सकते हैं, दूसरों की आंखों पे वेरी फेयर। मैं मेहरबानो साहिबा ये तमाम, और मैं एक करेक्शन कर दूं, मैं रिकाउंटिंग हुई, बड़ा थिन मार्जिन था, अल्हम्दुलिल्लाह मैं कामयाब हुआ, वो एक अलग टॉपिक है, लेकिन अभी नोटिफिकेशन नहीं हुआ, इंशाल्लाह हो जाएगा। तो अभी तक ऑफिशियली मेंबर नहीं हूँ, लेकिन तो गए ना आप इंशाल्लाह। हाँ, चले, नोटिफिकेशन का इंतजार है आपको। हाँ, आपको आपकी कॉलीग वेलकम भी कर रही है, तो मेहरबानो साहिबा आपको ऐसा वेलकम मिलेगा, क्योंकि आपने बताया था आपके रिजेक्टेड वोट्स की जो तादाद है जाहिर है वो बहुत ज़्यादा है,
और रिकाउंट में क्या आपको भी कोई पॉजिटिव उम्मीद? मेरे साथ भी ऐसा ही था, 9000 आपके भी काफी ज्यादा थे रिजेक्टेड वोट्स थे और 2000 का फर्क था। तो मेहर बानो साहिबा, ये ऐसा तो नहीं कहा जा सकता कि पीटीआई को कुछ एक्सक्लूड किया जा रहा है या कोई इम्तियाजी सलूक किया जा रहा है? जी बिल्कुल, मगर शायद इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान इन्हीं पर मेहरबान है, इनको रिकाउंट मिल गया। हम सबसे पहले मैं तो बिल्कुल शुरू में अपनी अपील लेके गई थी, समान अकरम राजा साहब भी, इस्लामाबाद से हमारे जितने नुमाइंदे हैं उनमें से या तो कुछ को ट्राइब्यूनल में उठा के फेंक दिया गया या हमें तो कोई रिकाउंट तक की जो है फैसिलिटी नहीं दी गई। तो कुछ लोगों पे मेहरबानी हो रही है, शायद इसीलिए कि तहरीक इंसाफ के जो कुछ नंबर हैं उनको मजीद कम करना चाहते हैं। देखिए, जहां तक आज की पार्लियामान का सवाल है या ये जो नौजवान नस्ल के दिलों में नफरतें बोने की बात है, देखिए नौजवान नस्ल के दिलों में पाकिस्तान के लिए मोहब्बत है, बहुत ज्यादा मोहब्बत है, शिद्दत से वो पाकिस्तान से मोहब्बत करते हैं और वो चाहते हैं कि उनके मुल्क में जमहूरियत का तसलसल सिर्फ चले ना, मजबूत हो, जमहूरियत को मजबूत करना चाहते हैं। वो इस वक्त इस बात से उन्हें गुस्सा है या जिस बात से उन्हें नफरत है वो है कि जमहूरियत के नाम पर यहाँ इस मुल्क में लोगों का, वोटर का मजाक उड़ाया जा रहा है, उन्हें बेवकूफ बनाया जा रहा है। इस बात से वो रंजीदा भी हैं और इस बात से वो इख्तलाफ भी रखते हैं, इसलिए शायद उनकी जबान में थोड़ी तलखी होगी। मगर अगर आपने अकाउंट्स की बात करनी है, देखिए बहुत सारी जमातें हैं, उनके लोग हैं। आपने देखा माजी में जब नवाज शरीफ साहब ने क्यों नकाला से बयानिया शुरू किया था अपना, तो तब कोई वर्दी वाले भी जरा नारे लगा करते थे और उसके हैशटैग चला करते थे, वो भी यहीं पे बैठी एक जमात उसका हिस्सा थी। तो इस सब में नहीं जाना चाहिए, जो इंडिविजुअल्स करते हैं आपको देखना चाहिए है कि पार्टी प्लेटफॉर्म से क्या आवाज उठ रही है। और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के पार्टी प्लेटफॉर्म से इस वक्त इंसाफ की आवाज उठ रही है, जमहूरियत के लिए आवाज उठ रही है। लेकिन मेहरबानो साहिबा, एक बहुत जरूरी सवाल, इसका ये भी जवाब फरमाइएगा कि बिलावल साहब तो कह रहे हैं कि शहबाज शरीफ साहब को शुक्रिया अदा करना चाहिए आपका, पीटीआई के तमाम दोस्तों का, कि वो जो प्राइम मिनिस्टर बन रहे हैं वो आपकी, हाँ जी, आपकी जो एक इनर्शिया है कि आप किसी से बात नहीं करना चाहते। अभी सहर साहिबा ने भी बताया कि आप हुकूमत में भी वैसे ही हैं, आप ऑपोजिशन में भी ऐसे ही हैं, आप वोट मांगते तो शायद पीपल्स पार्टी आपके पलड़े में वोट भी डाल देती पीएम का। जी, हम अपने जो हमें अवाम ने मैंडेट दिया है और एक बहुत भारी मैंडेट दिया है, फॉर्म 45 की बिना पर 2/3 अक्सरियत उन्होंने हमें दी है, तो हमें ये जरूरी नहीं लगता कि हम किसी से वोट मांगे। हम अपने वोटर के लिए इंसाफ जरूर सबसे मांग रहे हैं, वो गुफ्तगू करना चाहते हैं तो इस नुक्ते पर जरूर गुफ्तगू करें, हम उनकी तरफ हाथ बढ़ाएंगे। मगर ये इस वक्त बज़िद है कि जो डाका डाला हुआ है सीटों पे वो उन्होंने वापस करना ही नहीं है, ना आवाम के साथ इंसाफ करना है, ना जमहूरियत को मजबूत करना है। जहां तक चार्टर ऑफ इकोनॉमी की बात है, हम तो आज भी कहते हैं हम चार्टर ऑफ इकोनॉमी पे गुफ्तगू करने को तैयार हैं, मगर ये जो पार्लियामान है इसमें बहुत से कुछ ऐसे लोग बैठे हैं कि जिन्हें अवाम ने मुंतखब नहीं किया। जब आप मुंतखब करदा लोगों को ऐवान में लेकर आएंगे और वोटर के साथ इंसाफ करेंगे तो हम चार्टर ऑफ इकोनॉमी पे सिर्फ बात नहीं करेंगे, हम आपके साथ चार्टर ऑफ इकोनॉमी साइन भी करेंगे, हम चीजों को आगे लेकर बढ़ेंगे। हमने जमहूरियत के लिए हमने भी बड़ी कुर्बानियां दी हैं और आज आपके सामने दे रहे हैं। मुंतखब होने पे बेसिकली प्रॉब्लम है, ठीक है, दे रहे हैं। आपको लगता है कि मुंतखब होके जिनका मैंडेट आप जेन्युइन समझे उनके साथ आप साइन करेंगे? मैंडेट है जो हम अवाम के साथ खड़े हैं, हम चाहते हैं कि पाकिस्तान की अवाम के साथ इंसाफ हो। पिछले 50 सालों से अवाम के साथ मुकमुका हो रहा है, नाइंसाफी हो रही है। अब ये सहर साहिबा, यही जो मुकमुका का जो लफ्ज है, टर्मिनोलॉजी है, ये हमेशा इस्तेमाल की जाती रही और ये सारे आपको भी पहले कहते थे, क्योंकि हमें याद है, जाहिर है, जब तनकीद होती थी तो भर भर कर होती थी टॉक शोज में इलेक्शन से पहले, और यही आप तमाम दोस्तों को शोज में बैठे हुए दीगर लोग कहते थे कि आप इलेक्शंस के बाद इकट्ठे होंगे, एंड द सेम हैज हैपेंड, जिसको पीटीआई मुकमुका बार बार कह के आपको टॉन्ट करते हैं। मोना, सबसे पहले तो मैं इस बात से मुझे शदीद तहफ़्फ़ुज़ात हैं कि जिस तरीके से हमने जो इखलाकी लेवल है अपनी नौजवान नस्ल का और आइंदा आने वाली नस्ल का, और इवन मैं समझती हूँ कि इवन जो संजीदा लोग हैं उनका ख़राब कर दिया है, और एक ऐसी लैंग्वेज इंट्रोड्यूस हो गई है कि जिसमें शर्म आती है। यानी कभी कभी हमें अपने जो है ना पॉलिटिक्स में आने पे भी शर्म आती है कि क्या, यानी कि अगर आप आए हैं, आपका मकसद ये है कि आप मुल्क की खिदमत करें, मगर यहाँ इतना डिस्क्रेडिट कर दिया गया। और ये कोई नई बात नहीं है, 35 पंक्चर से बात शुरू हुई, फिर पता गया नहीं जी वो तो सियासी बयान था, फिर 2014 का धरना,
आप मुझे बताएं कि हुंडी से पैसा भेजो, एक अजीब किस्म की गुफ्तगू, मैं जीतूंगा तो शादी करूंगा, तो ये व्हाट वाज दैट? ठीक है, उसके बाद आप हुकूमत में आए, चार्टर ऑफ इकोनॉमी, तो हमने तब जब इनकी हुकूमत थी तो ऑफर किया था कि जी आप तहफ़्फ़ुज़ात के बावजूद जी, और उसी को बैक जो है बिलावल भुट्टो ने भी किया था। ठीक है, हमने कहा जी कौमी सलामती का मसला है, आपने नहीं बैठना, कश्मीर पे करारदाद है, आपने नहीं बैठना, जुम्मा खड़े होना है, आपने किसी को साथ नहीं रखना, अपने एलाइज को भी नहीं रखना, अपने वज़रा को भी नहीं रखना। देखिए ये जो चीज़ है ना, आइसोलेशन और पोलराइजेशन, इससे टॉक्सिक कर दी हमारी पूरी सोसाइटी, और उसका जो है उसके बड़े नेगेटिव असरात हैं। देखें बात ये कि हमारे यहाँ जो एक होता था ना कि तहजीब, वो तहजीब बिल्कुल खत्म हो गई। हमने मस्जिद नबवी में जो मुजाहरा देखा, ये नहीं, ये मैं समझती हूँ सही है। आपने हाँ मिसालें कई सारी गिनवाई, लेकिन वही सहर साहिबा सवाल वो मेहरबानो साहिबा भी कुछ इंटरजेक्ट करना चाहिए अपनी बात को कमल मैंने मेहरबानो साहिबा की गुफ्तगू में नहीं किया था इंटरवीन, मैं अगर अपनी बात ठीक है ब्रेक का भी मुझे कहा जा रहा है। मेहरबानो साहिबा मैं आपकी बात, आपका एक बहुत कोई काउंटर है इस बात पे। आफ्टर ब्रेक नाज़रीन स्टे विद अस। वेलकम बैक नाजरीन। ब्रेक से पहले दोनों खवातीन का इसरार है कि दोनों अपनी बात जो है वो, मेहरबानो साहिबा भी अपनी बात रखना चाहती हैं और सहर साहिबा ऑल्सो हैज़ टू कंप्लीट। तो सहर साहिबा सिंस कंटिन्यूटी में थी, सहर साहिबा आप मुकम्मल कर लें ताकि मैं सुन लूँ कि वो क्या इंटरजेक्ट करना चाहती हैं मेहरबानो साहिबा। देखिए जहाँ तक कि बात फॉर्म 45 की हो रही थी, हाँ। तो फॉर्म 45 अगर है तो उसके लिए मुतलका फोरम है ना, उन पर जाएं। रिकाउंटिंग हो गई इनकी फरमाइश के ऊपर, रिकाउंटिंग में वो कह रही नहीं हुई, वो यही कह रही है कि मेरी भी नहीं हुई और रिकाउंटिंग हुई है। रिकाउंटिंग के बाद जो है नहीं हुई है, फर्क है। लेकिन हमने ये इलेक्शन बाई इलेक्शन में भी जीता था। ये बाई इलेक्शन जब हुए थे पहले, तब भी हमने ये सीट जीती थी। तो मैं समझती हूँ कि हमें थोड़ा सा हकाइक को देखना चाहिए। ज़रूरी नहीं है कि अगर आपने कोई सीट लूज़ कर दी तो आप उसको यही कहें कि जी, और एक बल्क में फॉर्म 45, वो फॉर्म 45 है अगर हकीकतन, तो मुतलका फोरम से जाने चाहिए। वोट अगर रिकाउंट आप कराना चाहते हैं, वोट रिकाउंट करवाएं। लेकिन ये हम खई देखें, जहाँ पे मैं समझती हूँ कि जिस तरीके से फेक न्यूज़ और जिस तरीके से प्रोपेगेंडा प्रिवेल कर गया, और डिसइंफॉर्मेशन प्रिवेल किया, उससे भी मैं समझती हूँ लोगों के अंदर बहुत जो है एक, मैं आ रही हूँ आपकी तरफ मेहरबानो साहिबा, इबाम पैदा किया है, और ये कोई हेल्दी प्रैक्टिस नहीं है। जी मेहरबानो साहिबा आप भी, और चूंकि अली साहब का ही रिकाउंट की हम बात शुरू कर रहे थे तो मैं उनकी बात सुनूंगी, बट प्लीज आप यू गो अहेड फर्स्ट। नहीं प्लीज। सबसे पहले सहर साहिबा माजरत के साथ आपके जो फैक्ट्स हैं वो करेक्ट नहीं है। रिकाउंट नहीं हुआ। मैं आरओ साहब के पास एप्लीकेशन भी लेके गई, उन्होंने मुझसे मिलने से इनकार किया। सारे मुकम्मल फॉर्म 45 मेरे पास मौजूद है, मैंने अपलोड भी कर दिए, और उसी तरह जिस तरह बिलावल भुट्टो ने भी अपने हलके में अपलोड किए। अगर आप लोग ना यकीन है आप अपनी जीत पे, जैसे बिलावल भुट्टो साहब को यकीन था अपनी जीत पे कि वो ऑथेंटिक है, उन्होंने अपने फॉर्म 40 नहीं जी लड़काना वाले में उन्होंने अपने फॉर्म 45 पब्लिक कर दिए। तो आप भी कहिए फिर गिलानी साहब को कि वो भी अपने फॉर्म 45 पब्लिक कर दीजिए। लड़काना से तो वैसे वो मेहरबानो साहब जीत गए ना एनीवे बिलावल साहब, उनकी कंटेंशन तो अगर बनती है और क्योंकि लाहौर से बनेगी ना, क्योंकि अगर नहीं सिर्फ मोना प्लीज लेट मी स्पीक, अब क्योंकि उनके ऊपर इल्जाम लग रहा था तो उन्होंने कहा जी गो अहेड। I have a lot of things to reply to because there's a lot of gaslighting that's happening here. रिकाउंट मेरे हलके में बिल्कुल भी नहीं हुआ। बिलावल साहब ने अपने लाड़काना के फॉर्म 45 अपलोड इसलिए किए क्योंकि लोग उन पे इल्जाम लगा रहे थे। Yes, and he proved it. But Musa Gilani साहब is not a winner and he has not proved it. आपको जमीनी हकाइक भी यही बता रहे हैं, आप हल्के में भी जाके पूछ ले, उनको भी पूछ ले। आप ये कह रहे हैं कि वो विनर नहीं है? हाँ ठीक है, बिल्कुल भी नहीं है, वो हारे हैं ये इलेक्शन। हमने सारे फॉर्म 45 मुकम्मल किए हैं, 6 को उनको पेश होना है, ईसीपी को नोटिस भी हुआ है और आरओ साहब को भी नोटिस गया है कि आइए और बताइए कि इतनी गैर मामूली तादाद में जो वोट मुस्तरद किया गया है वो क्यों किया गया है, हमें उस पर रिपोर्ट पेश करें। 16,500 वोट रिजेक्टेड है, जो सबसे मेरे ख्याल में ऊंचा सबसे पूरे पाकिस्तान में रिजेक्टेड वोट्स का। उसके बाद आते हैं इनकी चार्टर ऑफ इकोनॉमी की गुफ्तगू पर। देखिए इन्होंने जो 2018 से 2022 में एक अगर गुफ्तगू की तो इनका अमल देखें क्या रहा। 3 बार इन्होंने लॉन्ग मार्चेस की इकोनॉमी के ऊपर, IMF के मुआहदे के खिलाफ,
महंगाई मुकाओ मार्च इन्होंने चलाई, खुद आए तो महंगाई के तूफान तोड़ दिए इन्होंने। उसके बाद फैटिफ की जब लेजिस्लेशन होनी थी इन्होंने वॉकआउट किया। उसके बाद ये कहते हैं कि हम जी चार्टर ऑफ इकोनॉमी करना चाहते थे। देखिए चार्टर ऑफ इकोनॉमी पे हमने पहले भी वैसे बात की है तफसीली तौर पर, क्योंकि आपने उसका पहले भी जवाब आपने फरमाया है कि आप समझते हैं कि मैंडेट नहीं है जेन्युइन। इनका अमल क्या था? Yes, we do believe that right now, मगर इनका अमल पिछली दौरे हुकूमत में तहरीक इंसाफ की 3 बार ये सड़कों पे आए। बिलावल भुट्टो साहब की स्पीच है ऑन द फ्लोर ऑफ द हाउस के फाड़ दो ये कागज, फाड़ दो ये मुआहदा, ये मुल्क को बेच आए। इस तरह की उन्होंने बेशुमार गुफ्तगू की। इन्होंने इकोनॉमी पे भरपूर सियासत की, उस पे हुकूमत को गिराने की 3 दफा कोशिश हुई, फिर इनकी कहीं बात सही हो गया। आप मतलब यानी दूसरे बयानात भी गिनवा रही हैं कि किस तरह से ये लोग जो है इकोनॉमी बात कर रहे हैं चार्टर ऑफ इकोनॉमी की, बट ये लोग अदरवाइज भी करते रहे। मैं बात ये मोना कि 2021 में रज़ाक दाऊद ने और चौधरी सरवर ने डिक्लेयर कर दिया था, उनके बयानात मौजूद है गूगल पे, कि हम जो है वो डिफॉल्ट कर चुके हैं। इन्होंने खुद हम कर्जा नहीं लेंगे, हम कर्जा लेंगे वाली बात है सारी। इकोनॉमी के साथ किया, ऑर्डिनेंसेस पे हुकूमत चलाई। दे नेवर वांटेड टू से ये पार्लियामेंट में अली साहब की तरफ से डिफॉल्ट तब हुआ था जब पीडीएम में आप लोगों ने हुकूमत बनाई थी। ये मिफ्ता इस्माइल इज ऑन रिकॉर्ड सेइंग दैट। हाँ, मिफ्ता साहब भी वैसे खैर उनके भी जो स्टेटमेंट्स हैं वो ये के बाद दीगरे हैं। अली साहब वो तो आपकी तरफ हम लाएंगे। और वैसे ऑनेस्टली बिलावल साहब तो बहुत तनकीद भी करते रहे हैं मुआशी परफॉर्मेंस पे, और उन्होंने कहा ये तो सारी मिनिस्ट्रीज आप लोगों के पास थी। ये भी एक मैटर ऑफ फैक्ट है। अब वो रिकाउंट की वो जो बात कर रही है मेहरबानो साहिबा, वो आपने सुनी, वो कहती है ये सहूलत हर किसी को मैसर नहीं है जो आपको लग्जरी एक दी गई है। देखिए बात ये है कि यही बातें हैं ना कि वो क्या कहते हैं, मीठा मीठा हप हप कड़वा कड़वा थू थू। अगर धांधली हुई है तो कितनी समझदार धांधली थी कि पूरे केपीके में नहीं हो सकी, और पिंडी इस्लामाबाद पूरा उसमें बकौल पीटीआई की धांधली हो गई है। फैसलाबाद में नहीं हो सकी और लाहौर पूरे में धांधली हो गई है। गुजरांवाला में नहीं हो सकी और कुछ डिस्ट्रिक्ट है वहाँ पर होगी। मैं ये गुजारिश करता हूँ कि इंतहाई मादरत के साथ 2018 मादी के करीब की बात है, कोई 4-5 साल गुजरे हैं, सिर्फ अपने गिरेबान में झांक लें। पाकिस्तान की तारीख की अगर हम इन्हीं चीज़ों को धांधली कहते हैं तो फिर 2018 के इलेक्शन तो पाकिस्तान की तारीख के मैं समझता हूँ कि बदनाम तरीन इलेक्शन थे। जिस फॉर्म 45 थे उसको तो कह रहे हैं हमारे पास हम फॉर्म 45 तो हमें तो सफेद कागजों पे रिजल्ट भी नहीं लिख के दिया था। फॉर्म 45 तो दूर की बात है, सफेद कागजों पे भी रिजल्ट भी। अब वो कह रहे हैं अब वाले इलेक्शन में कि आपके पास तो है ही नहीं फॉर्म 45 अपने हाथ में। मेरी गुजारिश सुन लेना, इनको तो फॉर्म 45 ये तो बकौल इनके कि इनके पास जो है वो ठीक है। वो तो वो अभी पहली बात तो ये है कि ये फॉरम नहीं है कि जिस पर हम किसी अदालत में नहीं है कि हम इन चीज़ों पे बारीकी के साथ डिस्कस करें। जो कंसर्न फॉरम है उन पे बात होती है, लेकिन मैं आपको मुख्तसर उन्होंने फॉर्म 45 की बात की। इस चीज़ की क्या गारंटी है कि जो इनके पास फॉर्म 45 में वो जेली हैं या असली हैं? कोई इदारा तहकीक करेगा ना। दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा जब इनके फॉर्म 45 जो ये जेबों में डाल के घूम रहे हैं तो पता चलेगा। दूसरी मैं अगर रिकाउंट करते हैं तो फॉर्म 45 उनको दिए जाएंगे। ठीक है, वही मैं कह रहा हूँ, उसका फॉर्म मौजूद है। तो इसी पे वो कहते हैं उनको एंटरटेन नहीं कर रहा ना। नहीं बात ये नहीं है, नहीं बात ये नहीं है। मुल्तान से इनके रुकने कौमी असम्बली है, मुल्तान से उन्होंने यूसुफ रजा गिलानी साहब वाले हलके में कहा कि रिकाउंट हो, उनको रिकाउंट करवाने दिया गया। ठीक है, और रिकाउंट करवाने के बाद सुनिएगा मुल्तान की बात कर रहे हैं। मुल्तान में इन्हीं यूसुफ रजा गिलानी साहब के हलके में रिकाउंट हुआ है और इसके बावजूद वो जीते हैं यूसुफ रजा गिलानी साहब। दूसरी मैं ये गुजारिश करता हूँ कि ये कहते नहीं हुआ है, रिकाउंट हुआ है। अच्छा, दूसरी बात ये है कि आप ये कहते हैं कि जनाब धांधली होगी। अब ईसीपी इससे आगे आपको पता है कि वो बाकायदा ट्रिब्यूनल्स बन रहे हैं। ट्रिब्यूनल्स का मकसद हर केस ईसीपी नहीं सुन सकता ना, मतलब उधर जाएंगे। जब ट्रिब्यूनल्स बन चुके हैं अब उसके वो सिर्फ 60 डेज तक इंटरटेन करता है, उसके बाद उन्होंने केस सारे आगे भेज देने। तो जब ट्रिब्यूनल्स पे जाएंगे
ہر کسی کو اجازت ہے کہ وہ ان فورمز پہ جائیں بات کریں. میں خود اچھا اگر دھاندلی ہے تو میں بھی کہتا ہوں کوئی دھاندلی ضروری تو نہیں ہے نا کہ پی ٹی آئی والوں نے نہیں کی. میرے حلقے میں اگر آج میں کامیاب ہوں تو دھاندلی تو انہوں نے کی ہوئی تھی. تو گزارش یہ ہے کہ یہ صرف ڈنڈورا پیٹنا یا یہ صرف سوشل میڈیا کے اوپر ٹرولنگ کر کے نہیں, وہ بات یہ علی بھائی وہ کہتے ہیں کہ ان کی جو ان کے نمبرز ہیں وہ اس سے کئی زیادہ ہیں. ایسا نہیں ہے کہ ان کی دھاندلی وانی اور کے پی میں بھی وہ کہتے ہیں کہ عوام نے دھاندلی کرنے نہیں دی ورنہ کوشش وہاں بھی دیکھیں بات یہ ہے ہماری سیٹس ہمارے جو جس میں ہم سمجھتے تھے کہ ہماری پارٹی بہت پاپولر ہے, فیصل آباد ڈویژن ہے, گجرانوالہ ڈویژن ہے, ہمیں بھی تحفظات ہیں, کنسرن ہیں, ہم بھی ان فارم پر جا رہے ہیں. ہم جلا دو, گھرا دو, آگ لگا دیں گے, یہ کر دیں گے, چھین لیں گے فارم 45 لے کر. اور آپ ان کی اس بات کی تردید کر رہے ہیں, وہ کہتے ہیں ان کی بات سنی نہیں جا رہی, ان کی سنوائی نہیں ہے, ہر کسی کی سنی جا رہی ہے, ہر کسی کی سنی. ہمارے کتنے جیت گئے ہیں فیصل آباد سے, میں ایک سیٹ پہلے ایک بابر صاحب جیتے ہیں 10 سیٹس ہیں, رانا صاحب بھی ہار گئے, میری ری کاؤنٹنگ میں وہ مطلب ہے کہ ہوئی ہے. خواجہ سعد رفیق لاہور سے جو ہے وہ مطلب ہے لوز کی ہے, اور ہمارے لوگوں نے لوز جاوید لطیف صاحب نے کی ہے. تو بات کرنے کا مقصد یہ ہے کہ بات تو وہی محسن رانجھا, بہت سارے لوگ ہیں, کوئی ٹالرنس لیول ہے. ہاں ہمیں کنسرن ہیں, ہمارا موقع بھی انہی کی طرح ہے. ہم کہتے ہیں کہ زیادتی ہوئی ہے, تحفظات ہیں, لیکن ہم کہتے ہیں کہ ہم بھی ان فارمز پر جا رہے ہیں, آپ بھی ان فارمز پر جائیں, آپ ٹریبیونلز پر جائیں, وہ عدالتیں ہیں. اگر یہ کہیں تو پھر اس سے بہتر ہے کہ ایک کمیشن 2018 کے الیکشن پر بھی بتا لیں. اور یہ تو اگلا الیکشن ای وی ایم مشینوں کے ذریعے چوری کرنا چاہتے تھے خان صاحب, اس وقت پاپولیرٹی کدھر تھی؟ یہ ویسے اس میں بہت دلچسپ بات ہے, اگلا الیکشن تو ای وی ایم مشینوں پہ چرانے کی پلاننگ ہو چکی تھی. ویسے علی بھائی وہ کہتے ہیں اگر ای وی ایم مشینیں دیگر جگہوں پہ استعمال ہو رہی ہیں تو وہاں دھاندلی ختم ہو گئی ہے. جیسے بھارت میں الیکشن ہوتے ہیں کوئی اعتراض نہیں اٹھاتا. پوری دنیا میں جرمنی میں لیجسلیشن کی گئی کہ ای وی ایم مشینوں کے ذریعے الیکشن چوری کیے جاتے ہیں. انہوں نے لیجسلیشن کی, اس کے علاوہ اس کے دنیا کے بتائیں کتنے ممالک ہیں, پوری دنیا کے فنگر ٹپس پہ ہے کہ میرے خیال 3-4 کنٹریز ہیں جن پر اچھا مہربانو صاحبہ یہ ایک تو جواب دیجیے گا کے پی کا بھی سوری ایک جالی اور معیشت کی بات ہے, معیشت کی بات ہے. جاتی دفعہ کون کہہ کر گیا تھا کہ مائنز بچھا کے جا رہا ہوں؟ جی بتائیے گا مائنز 11 مہینوں میں مہنگائی آنی تھی. اور مہربانو صاحبہ کے پی کا بھی بیان, کے پی کا بھی پلیز اگر بتائیے گا. سوال لے لیں جی میں دے رہی ہوں, آپ ہی کی طرف آ رہی ہوں, آپ سے ہی مخاطب ہوں, میں آپ سے سوال کر رہی ہوں کہ کے پی کے حوالے سے بھی بتائیے گا کہ وہ کہتے ہیں کے پی میں دھاندلی نہیں ہوئی اور وہاں پر کوئی اس طرح کی چیز نہیں تھی جہاں آپ کو اتنی سویپنگ میجورٹی ملی. آلسو یہ بھی فرمائیے گا کہ وزیر اعلیٰ کے پی اب علی امین گنڈاپور صاحب, انہوں نے بھی آج ایک بات انہوں نے اہم کہی ہے, میں سنانا چاہتی ہوں آپ کو پلیز. وہ کہتے ہیں کہ تیار رہیے, نتائج کے لیے تیار رہیے. کیا دھمکی کے عوض ہے؟ سنیے گا انہوں نے کیا کہا ہے. میرے ورکر, میری خواتین, میری لیڈرشپ کے اوپر جو غیر قانونی ایف آئی آر ہیں وہ ایف آئی آر ختم ہونی چاہیے. میں یہ ڈیمانڈ کرتا ہوں کہ سپریم کورٹ 9 مئی کی جوڈیشل انکوائری کرائیں. جس نے غلط ایف آئی آر کی ہے میں اصلاح کا موقع ضرور دے رہا ہوں. اگر اصلاح کے لیے تیار نہیں ہے تو سزا کے لیے تیار ہو جائے. جی ایف آئی آر درج کی ہیں وہ اصلاح کریں یا پھر سزا کے لیے تیار ہو جائیں. وہ کہتے ہیں اگر مطلب حمزہ شہباز صاحب کوئی ایسی چیز کرتے تھے, کوئی ایسا جیسچر دیتے تھے, آپ لوگ کہتے تھے وہ بیوروکریسی کو دھمکا رہے ہیں, تو یہ بیوروکریسی کی دھمکی نہ ہوئی پھر؟ جی انہوں نے دھمکی نہیں دی, انہوں نے بڑی ایک واضح پیغام دیا ہے. انہوں نے کہا ہے کہ اگر کوئی ایسی ایف آئی آر ہیں جن میں آپ کے پاس شواہد موجود نہیں ہے تو ان لوگوں کو آپ رہا کریں اور ان کو خارج کریں, کیونکہ مہینے سے آپ نے یہ ایک سیاسی انتقام کا منطق اسے بنایا ہوا ہے. دوسری انہوں نے جو بات کی, جو وہ کانسیکوینسز کی وہ بات کریں, وہ بات کریں کہ پھر اکاؤنٹیبلٹی ہوگی ان افسران کی جو کہ غیر سیاسی نہیں بنے ہوئے, جو سیاسی انتقام کا نشانہ بنا رہے ہیں معصوم لوگوں کو. اب آ جاتے ہیں ذرا فارم 45 پہ دوبارہ. ہم شواہد کے ساتھ نمبر 1 گفتگو کر رہے ہیں. دوسرا صرف سنوائی ان کی ہوئی ہے. جو ٹرائیبیونلز کی بات کریں, انہیں تو نہیں پھینکا نا ٹرائیبیونل میں کسی نے, ریکاؤنٹ ان کو مل گیا. گیلانی صاحب کا جہاں تک حلقے کا سوال ہے وہاں پہ ریکاؤنٹ نہیں ہوا تھا. آر او صاحب کے دفتر میں صرف پوسٹل بیلٹ کھلے تھے اور ریکاؤنٹ بالکل نہیں دیا گیا. آپ تیمور ملک صاحب سے ان کا اس پہ تفصیلی بیان لے سکتے ہیں, وہ آپ کو ایک ایک چیز بتا دیں گے. تیمور ملک صاحب آئی تھنک جو لائر ہیں آپ کے پورے کیس میں. جی بالکل. اور اس کے بعد اگر یہ جینیون 45 کی بات کرتے ہیں, دیکھیے جینیون فارم 45 تو 45 فارم کہاں سے آتا ہے؟ وہ ای سی پی دیتا ہے, اس پہ سب پولنگ ایجنٹس کے دستخط ہوتے ہیں, اس پہ پریزائڈنگ آفیسر
اور اسسٹنٹ پریزائڈنگ آفیسر کے دستخط ہوتے ہیں، یہ فارم کو جینیون قرار دیتا ہے. ہمارے پاس جتنے بھی فارمز ہیں، کیونکہ ہمیں کوئی خدشہ نہیں تھا ان کے نقلی ہونے کا، ہم نے وہ پبلک کر دیے، کیونکہ ہمارے پاس کچھ چھپانے کو نہیں ہے. ہماری داڑھی میں تنکا نہیں ہے کہ ہم چھپاتے پھریں اور آنکھیں چراتے پھریں. اور یہ جو انہوں نے یہاں پر کے پی کے بات کی ہے کہ وہاں پہ ووٹوں کی، آپ کے سامنے ہے آج فلور آف دا ہاؤس پہ علی امین گنڈا پور نے بالکل ان کو یہ پیشکش کی ہے کہ آپ کے پی میں ووٹ آڈٹ کرا لیں. اچھا یہ بات ہے، ویسے یہ بڑی اہم بات ہے. تو آپ کے ٹکراؤ کی طرف تو نہیں جا رہے مہربانو صاحبہ؟ آخر میں صرف اتنا جواب فرما دیں، ہر کسی کو یہ خدشہ ہے. کی طرف نہیں جا رہے جی مونا. کہاں سے؟ ہم اس وقت پارلیمان میں ہیں، ہمارے ممبران پارلیمان میں، انہوں نے گفتگو بھی کی، وہ پارلیمان کا حصہ بھی بنے. ہاں ان کے خدشات تھے کہ ایک انکمپلیٹ ہاؤس میں آپ نے الیکشن کروائے اسپیکر اور ڈیپیوٹی اسپیکر کے، مگر وہ پھر بھی اس کا حصہ بنے. انہوں نے اپنا احتجاج آن دا فلور آف دا ہاؤس ریکارڈ کروایا. اور جہاں تک یہ الیکشن میں دھاندلی یا ڈاکے کا سوال ہے، کیونکہ یہ دھاندلی نہیں ہوئی، یہاں پہ ہائی جیک ہوا ہے الیکشن ڈے بہت ہی اچھا دن تھا، پرامن تھا، وہاں پہ شفافیت کی پوچھ لیتی ہوں والی بات آگے بھی یہ کہتی ہے. مگر آروز کے دفتروں میں آروز کے وہاں جا کے آپ کہتے ہیں ٹھیک ہے وہاں شفافیت کو خراب قربان کی گئی. صحیح ہے. آپ نے سنا سحر صاحبہ ابھی فارم 45 کی بات کر رہے ہیں، تو ایسے بلاول صاحب کا بھی تو ہے نا گلا کہ لاہور میں ان کے ساتھ دھاندلی ہوئی، ان کو ہرایا گیا اور عطا تارڑ صاحب پھر جیتے. اور جہاں وہ جیتے ہیں، جیسے لاڑکانہ کی مثال دے رہی ہیں مہربانو صاحبہ، انہوں نے بھی تو فارم 45 اپلوڈ کر کے ہی اپنی شفافیت بتائی ہے نا. تو آپ ان کے فارم 45 نقلی کہتے ہیں، آپ کے اصلی کیسے؟ دیکھیں بات یہ ہے کہ ہم بلاول بھٹو نے تو کہا ہے نا کہ جہاں پہ آپ کو شک ہے آئے وہاں الیکشن دوبارہ کرا لیں. ٹھیک ہے، ہمیں تو کوئی اس میں خوف نہیں ہے. مجھے آپ بتائیں کہ جے یو آئی نے کوئی تاریخ میں سیٹ جیتی ہے وہاں سے کبھی؟ ٹھیک ہے، آپ نے جب سیٹ جیتی نہیں ہے کبھی، آپ کا ووٹ بینک نہیں ہے، ٹھیک ہے، تو پھر آپ بات کریں. ہاں جے یو آئی جو گلا کر رہی ہے، وہاں جہاں انہوں نے سیٹیں لوز کیے ہیں، جہاں وہ کہہ رہے ہیں کہ دھاندلی ہوئی ہے، وہ تو کے پی ہے. ٹھیک ہے، وہاں وہ احتجاج ہی نہیں کر رہے. دلچسپ بات ہے، آج ان کے مفادات مشترکہ ہیں، تو یہ کہتے ہیں کہ ہاں جی جے یو آئی کے جو ہے وہ ادھر گلا نہیں کر رہی. آپ انڈورس کرتی ہیں سحر صاحبہ جو ابھی پی ایم ایل این جو ہے ان کو منانے کی بار بار کوشش کر رہی ہیں؟ آپ کو لگتا ہے ان کو منانا چاہیے؟ دیکھیں بالکل کرنا چاہیے. آج ایک بہت اچھا جیسچر جو ہے اسپیکر نے اپنے انتخاب کے بعد، ڈپٹی اسپیکر نے اپنے انتخاب کے بعد دیا، اور جمہوریت ایسے ہی آگے بڑھتی ہے. یہ کوئی دشمنیاں نہیں ہوتی ہیں، سیاست کے اندر سیاسی اختلاف ضرور ہوتے ہیں، دشمنیاں نہیں ہوتی ہیں، اور یہ ہمیشہ جیسچر دینا چاہیے. دیکھیں پیپلز پارٹی جو ہے وہ جب ہم نے 2008 میں حکومت بنائی تو ہم نے پی ایم ایل این کو بھی شامل کیا تھا، ٹھیک ہے، اور ہم نے ان کو وزارتیں بھی دی تھیں. اس کے بعد ہمیں جو ہے ہمیں ضرورت نہیں تھی، لیکن اس کے باوجود ہم نے سندھ حکومت میں ایم کیو ایم کو بھی شامل کیا تھا. دیکھیں بات یہ ہے کہ ابھی بھی ہر چیز کے اندر ہم تو مفاہمت کی بات کرتے ہیں، اور یہی طریقہ ہے، کوئی یہ ذاتی دشمنیاں نہیں ہے. جیسے لاہور میں بھی آپ کا ہے نا، آپ کی ابھی بھی یہ کنٹینشن ہے کہ وہاں بلاول صاحب کو ہرایا گیا ہے. دیکھیں بالکل، میں خود کیونکہ لاہور میں تھی، ہمیں جو ہے 10:30 بجے میں الیکشن کمیشن پہ گئی تھی، مجھے فارم 45 نہیں ملا تھا اور کوئی رزلٹ بھی نہیں ملا تھا. ہم دیکھ رہے تھے کہ میڈیا پہ آیا ہے، لیکن بہرحال دیکھیں وہ اگر ہمیں کہیں پہ جو ہے جہاں پہ تحفظات ہوں گے متعلقہ فورمز پہ جائیں گے، ٹھیک ہے، اس کے لیے ہم جمہوریت کو ڈیریل نہیں ہونے دیں گے. مسئلہ یہ کہ اب اتنی زیادہ ایک اس قسم کی فضا ہو گئی ہے کہ ہمیں لگتا ہے کہ بہت زیادہ جو پچھلے 5 سال کے اندر جو پولیٹیکل سپیس شرنک ہوئی ہے، اس کو ہمیں جو ہے نا دوبارہ ریکور کرنا ہے. یہ نہیں ہو سکتا کہ بلاول صاحب کے خلاف تو دھاندلی نہیں ہونی چاہیے تھی لاہور جیسے شہر میں، اور وہ بھی پی ایم ایل این کی حق میں. دیکھیں بات یہ ہے کہ میں یہ کہہ رہا ہوں کہ یہ ایک جو پروپوگنڈا ہے نا کہ کسی ایک پارٹی کو کہ جناب اس کو خلاف دھاندلی ہوئی ہے، اور باقی کوئی ایسی سیاسی پارٹی نہیں ہے کہ جس کے تحفظات الیکشن کے بارے میں نہیں ہیں. اور وہ ریزرویشن وہ جینون بات ہے، اس کے لیے ادارے موجود ہیں، فورمز موجود ہیں. اگر یہ کہتی ہیں کہ آر او کے پاس، جس طرح مہر صاحبہ فرما رہی تھی کہ آر او کے پاس ہم لوگ گئے، ہمیں وہ فارم 45 اور انہوں نے سخت تردید کی، انہوں نے کہا کوئی ریکاؤنٹ نہیں کیا. لیکن یہ ہے کہ میں بھی آر او آفس گیا، مجھے وہاں پہ ریکاؤنٹ نہیں ملا، میں نیکسٹ فارم پہ چلا گیا، وہاں سے ریکاؤنٹ ملا. ٹھیک ہے، اچھا مجھے بھی آر او آفس سے نہیں ملا. اگر تو وہ ہمارے ساتھ ملے ہوئے تھے مشینری بقول ان کے، تو پھر مجھے آر او ہی دے دیتا. اب اسی آر او نے ریکاؤنٹنگ کروائی، بٹ ای پی کے کہنے کے اوپر. وقت کی قلت ہے مجھے. اور میرا جو مارجن تھا وہ اتنا کم تھا کہ وہ 2000 سے بھی
मतलब 2000 था और वो बड़ा थिन सा था, तो लिहाजा उस पर नेचुरली मिलनी चाहिए। हो सकता है मेयर साहबा को ना मिली, मैं इससे इख्तिलाफ नहीं करता, लेकिन किसी मैं समझता हूँ कि किसी फोरम पर किसी फोरम पर इनको भी मौका मिल जाना है। अल्टीमेटली इंसाइटमेंट से गुरेज करना चाहिए, वी कैन नॉट अफोर्ड इंसाइटमेंट से बेसिकली गुरेज करना चाहिए, राइट। ये बहुत एक तवील बहस है लेकिन बहुत दिलचस्प भी है, बट आई थैंक द लेडीज एंड जेंटलमैन राइट नाउ। आपके देखने का शुक्रिया, अल्लाह हाफिज।